channel ya, atau di podcast dimanapun podcast ini berada. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberi sedikit tips untuk pengguna Mac, terutama pemula ya, yang belum ada Mac. Gimana sih cara lebih nyaman untuk berselancar di web dengan menggunakan voiceover ya. Karena kalau misalnya sebelum bawaan default, dia semuanya harus menekan banyak tombol ya, bisa lebih dari 4 tombol, lebih dari 2 tombol untuk berselancar di web. Nah, kali ini saya akan sedikit memberi tips langkah mudahnya. Pertama-tama mungkin kita nggak usah membuka voiceover utility ya, dari keyboard aja. Pertama-tama teman bisa mengaktifkan fitur quick nav ya, quick nav dengan menekan tombol panah kanan, panah kiri secara bersamaan. Quick nav on. Nah, seperti ini. Terus bisa mengaktifkan single key navigation dengan menekan control option atau caps lock plus Q ya, go back. Single key quick nav off. Nah, single key quick nav off. Single key quick nav on. Nah, itu. Kita coba aja di web ya. Safari. Kita coba buka tab baru atau ini aja bisa. Contohnya google.com aja ya, applefish.com ya. https://www yahoo ttfe com empty scroll area group Applefish web content quick nav off quick nav on. Nah, kita caranya gini, kalau misalnya kita memakai heading, kita pencet H. Heading level 2 main navigation. Heading level 1 welcome to Applefish. Heading level 2 getting started with your first Mac iPhone. Heading level 2 latest posted updates. Heading level 3 link I want the old series sound pack. Heading level 3 link new VOCR released for Catalina. Heading level 3 visited link with horrific sound accessible alternatives. Nah, kalau kita mau balik, kita pakai shift H. Heading level 3 link new VOCR released. Heading level 3 link I want the old. Heading level 2 latest posted updates. Heading level 2 getting started with your first Mac. Heading level 1 welcome to Applefish. Nah, seperti itu. Kalau untuk button, kita bisa pakai J ya. Edit filter by type. Pop-up button. Apply button. Last form element. Edit filter by type. Pop-up button. Search button. Search text field. Blank. More. Expanded button. Nah, More community resources. kalau mau link, bisa pakai L. More. Expanded button. Guides. Link. Hardware and accessory reviews. Link. Bug tracker. Oh maaf, pakai U kalau nggak salah. U. Lihat tuh, link tuh L, pakai L. Developer resources. Link. Login. Visited. Link. Getting started with your first Mac. Link. Getting started with your first iPhone, iPad, or iPod Touch. Getting started with your first Apple Watch. Link. iOS and iPadOS. Link. Kalau mau balik, pakai shift L. Getting started with your first Apple Watch. Link. Getting started with your first iPhone, iPad, or iPod Touch. Getting started with your first Mac. Link. Login. Visited. Link. Log. Link. Forum. Link. Terus kalau misalnya untuk B, More. Expanded. Button. More. Collapsed. Button. Edit. Filter by type. Pop-up button. B kalau nggak salah dia ini hampir sama kayak button ya. Kalau teman-teman mau lebih lanjut, mungkin bisa cek di bagian voiceover tutorial. Soalnya saya agak lupa, soalnya udah terbiasa sih pada gitu, jadinya lupa. Oh ya, untuk setup supaya voiceover bagi file pindah ke caps lock, kita buka voiceover utility dulu dengan menekan
caps lock atau control option F8. Nah, kalau teman-teman yang keyboardnya masih belum di setup dari bawaan pabrik, teman-teman harus menggunakan tombol function key. Function key itu di sebelah tombol control di paling bawah kiri sini. Tekan control option atau caps lock F8. Opening voiceover utility. Voiceover utility. Voiceover utility. Window. Util. Speak the following. Jaws Home News Edition. Display welcome dialog. Voiceover. Maaf ini teman-teman, aku bikin greetings sendiri ya. Keys to use as the voiceover modifier. Control option or caps lock. Keys to use it. Nah, key to use as modifier. Nah, klik ini. Menu. 3 items. Check mark. Check mark. Control option or caps lock. Control plus option or caps lock. Control option or caps lock. Caps lock. Caps lock. Caps lock only. Control option. Control plus option. Control option aja. Cap. Check mark. Kalau Control saya option. dua ini aja. Control option or caps lock. Keys to use as the voiceover modifier. Pop up button. Oke, gitu aja sih caranya teman-teman untuk lebih mudah berselancar di web untuk pengguna awal PlayStore ya. Ya segitu mungkin untuk tutorial kali ini, untuk podcast kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mungkin akan saya sertakan di deskripsi podcast atau YouTube ya. Sekian dari saya dan terima kasih.